सदरां दे बूए वे मैं तेरे लई खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले सदरां दे बूए वे मैं तेरे लई खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी चतोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी चतोलना एको दिल सी रहा मेरे कोलना मैं ते लुटी गई डोलना मैं ते लुटी गई लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया। आंखों में चुभ रहे हैं दरो बाम के चिराग, जब दिल ही बुझ गया हो तो किस काम के चिराग। बिजली तो जैसे घर का पता भूल ही गई, बच्चों ने सबक याद किया थाम कर चिराग। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, आप आसार रह ना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। मुल्क दुश्मन ना से आ जाए बात, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नवाब एजाज। अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकिराती टीम की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त स्टूडियोज में हैं आपको खुशामदीद, और वो लोग जो घर बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जिनकी लाइट गई हुई है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पहला होलिया देखी 5 स्टार होटल में गन्ने सप्लाई कर दी। गन्ने नहीं होते चाचा। फाइव स्टार होटल मैं भी कहूँ गन्ने पढ़ लिख क्यों गए हैं, गन्नों ने एनके क्यों लगा ली है? अजी माफ कीजिएगा, गन्ने नहीं कहते, बुरे लगते हैं, शुगर कैन कहते हैं। वैसे गन्ने लोग अंग्रेजी से कहते हैं गन्स ऑफ नेवर ऑन। 2020 शुरू होने वाला है। किधर जनाब होने तो खत्म हो आज। लोड शेडिंग का, मच्छरों का और गर्मी का, बताइए कौन जीतेगा? मेरा ख्याल है हुकूमत जीतेगी। मच्छर तो हार जाएंगे, क्योंकि एक मच्छर चाचा को लड़ने के लिए आया। अच्छा, आधा घंटा इनके मुंह पे करता रहा घूं, फिर इनको देख के कहने लगा ओए अब्बा तू कर भाई मच्छर लड़े उठ के अपने अब्बे कहना अब्बा मैनू मच्छर लड़िया, कहना कोई गल नहीं भरा भरा लाड़ी। अच्छा 2020 किसका है जी? गर्मी मच्छर से लोड शेडिंग दा दसो कौन जीतेगा? नहीं, पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में हुकूमत से दरखास्त की थी कि रात के वक्त लोड शेडिंग ना करें। आज ये हुकूमत ने कुछ नए प्रोजेक्ट लगाए हैं। कौन कौन से? यहाँ पे बिजली के, और इन 4-6 महीनों में काफी सारी बिजली आ जाएगी। चाइना ने भी कुछ लगाए हैं, तुर्की ने भी लगाए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट चल पड़ेंगे। इंशाल्लाह कुछ न कुछ बिजली सिस्टम में आ जाएगी। चाचा ने भी बिजली बनाने का कारोबार शुरू किया। अच्छा, हाँ जी, लोगों ने कहा कूड़े ना बिजली बनती, सारे महल्ले का कूड़ा ले लिया, टगा नहीं बनया। इन्नी काबिल गल्लां ना करो, काबिल आदमी नूं पाकिस्तान च मार देंदे ने। वाह 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 चाचा, ये 2020 में लोड शेडिंग ही जीतेगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। गरीब आदमी तो सर्दियां भी उंजी सौंदा, गर्मियां भी उंजी सौंदा, ना पक्खा होंदा ना थोड़ा पक्खा, कच्चियां आबादियां च सुता पे लगता कुआली करना, मच्छर ना लड़न दे होंदा। कईयां दे पक्खे भी जंगले भी हुंदे, डरे सुते रहंदे ने। आप जितना मर्जी हंस लें, परसों बिजली के बिल की आखिरी तारीख। याद रखना, आप ही सोचते ਤੁਹਾਡੇ हाथ से मुक जाने। अल्लाह की कसम। हम आंदा साडे प्रोग्राम च पूछण लग पे ने ओ जेड़ा बाबा चादर लेके आंदा किथे बहना। जी, आज का प्रोग्राम यादगार बनाने के लिए जो मेहमान हमारे पास यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों बहुत मसरूफ हैं। हमारी पहली मेहमान, उनका ताल्लुक कराची से है, MQM से उनका ताल्लुक है, मेंबर सिंध असेंबली है, सोशल एक्टिविस्ट है, फैशन इंडस्ट्री से भी उनका एक गहरा ताल्लुक रह चुका है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं मोहतरमा इरम अजीम फारूकी साहब।
اور ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہی از ون اینڈ اونلی. کوئی میچ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں فیشن انڈسٹری کے. آئی تھنک ہی از دا کنگ. بادشاہ اٹالیوں میں ویلکم کہتے ہیں حسن شہریار یاسین. صاحبہ تھینک یو ویری ویری مچ. بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے تشریف لائیں اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ہماری جو چیمپئنز ہیں, ان کے ساتھ کبھی آپ کی انٹریکشن پہلے نہیں ہوئی؟ نہیں, میری نہیں ہوئی. کبھی صوفی صاحب کو دام کرانا آئے ہو؟ یہ لگتے ہیں کچھ جانے پہچانے سے. ہاں جی ہاں جی. یہ فوٹو تاش پہ آتی ہے, وہ کھیلنے سے پہلے نکال کے باہر رکھ دیتے. ابھی آپ نے کمال صاحب کی بھتیجی ہیں. جی, وہ میرے سگے چچا ہے. وہ بہت نصیر الدین شاہ صاحب بھی آپ کے کچھ لگتے جی, وہ بھی میرے کزن ہیں. جی ہاں, واہ واہ واہ. بڑے لوگ ہوں تو مدیہ شاہ صاحب ان سے نہیں. حسن جی, آپ تو غالباً لاہور سے آپ کا تعلق ہے, تو بالکل جی, میں بالکل ان چہروں سے آشنا ہوں گے. کچھ ہفتوں پہلے آپ کے مہمان آئے تھے اوم پوری صاحب, اوم پوری, اور وہ میرا فیوریٹ ایپیسوڈ تھا. اچھا, وہ بہت مزہ آیا تھا بیکاز وہ تو ہے ہی ایک, وہ لیجنڈ ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا, مگر جس طرح آپ لوگ ان کے ساتھ پیش آئے اور جس طرح آپ نے مجھے ہنسایا اس دن, بڑا مزہ آتا ہے. میں بڑا ایکسائٹڈ تھا ٹو بی آنسٹ ود یو. مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ کریں گے میرے ساتھ, مگر میں آؤں گا ضرور. اعتبار سے اب تھوڑی دیر پہلے جب میری حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ یہ سوٹ مجھے دے دیں. حسن صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ بھی بڑے شوق سے ہمارا پروگرام, بہت شوق سے جی, بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں. وہ کسی بھی شو پہ جا رہا ہوں, میں یوزلی کام پہ ہوتا ہوں, تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا ٹی وی چھوڑو, ذرا کام پہ ذرا دھیان ڈالو. جب ان کو آج پتا چلا کہ میں یہاں آ رہا ہوں, تو انہوں نے آتے مجھے کوئی 4 دفعہ صبح سے فون کیے ہیں کہ یہ شو مس نہ کرنا, یہاں جانا بہت ضروری ہے. بڑا ان کا فیوریٹ شو ہے جی. شکریہ حضور. صاحبہ شکایت لگانے گئی ایم کیو ایم کے دفتر اور پھر انہی کی ہو کے رہ گئی. یہ ایک عجیب سا انسیڈنٹ تھا کیونکہ میرا کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے ہی نہیں. آئی واز اے سوشل ایکٹیوسٹ. اوکے. اور میں جیلوں میں کام کرتی تھی, بچوں کے لیے جوینائل جیل میں, جہاں 16 سے 18 سال کے بچے. ارے اچھا. اور وہ مجھے اپیل کرتے تھے اس لیے کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا, اور اگر ہم ان کو نہیں ٹھیک کریں گے, یہاں پہ چیزیں ایسی نہیں کریں گے, تو یہ جب جاتے ہیں جیل سے باہر تو یہ دوبارہ سے وہی کرائمز میں ریلیٹڈ دوبارہ سے واپس آ جائیں گے. تو جب میں کام کرتی رہی, ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو گورنمنٹ کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے وین یو آر دیئر. تو اس طرح سے میں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کی ان لاٹ آف ویز. اور میں جب بھی کوئی مدد مانگتی یا وہاں پر کچھ ہیلپ چاہتی تو وہ لوگ میری ہیلپ کرتے. اس طرح میں نے آہستہ آہستہ وہاں پر میں نے کہا میں آپ لوگ کو جاننا چاہتی ہوں. تو میں جس ایریا میں رہتی تھی ڈیفینس میں وہاں میٹنگز میں پہلے جانے لگی, آہستہ آہستہ میں جلسوں میں جانے لگی. تو میں نے جب جلسوں میں دیکھا تو وہ بہت آرگنائز طریقے سے جلسے ہونے لگے. تو میں نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی, اور میں نے کہا کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ 1 سیکنڈ میں جب وہ ختم ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتا ہے اور سب چلے جاتے ہیں. اور مجال ہے کہ کوئی لڑکا ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے. مطلب وہ باجی کہہ کے بات کرنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی جلسے ہوتے ہیں, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جلسے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ایک آرگنائزڈ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ لوگ جلسہ ختم ہوتا ہے اور بڑے احترام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, یہ دوسرے جلسوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں کریڈٹ الطاف بھائی کو دیتی ہوں, کیونکہ الطاف بھائی ایک وہ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو آگے کیا ہے, یا ان لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک پیشن کے ساتھ آئے ہیں ایم کیو ایم میں, اور وہ پیشن ہے پاکستان کی طرف. شیرو جی, کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس کے کپڑے بنا کے آپ کو واقعی ایک بڑی ایک اچھی اور ایک کوئین رانیہ ہے جارڈن کی. اچھا اوکے. وہ ان سے میں جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں بہت امپریس ہوا تھا. اچھا. دیکھیں جی, اتنی بڑی شخصیت کوئین ہے, خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت تھی اور بہت تمیزدار. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ایک ملکہ سے مل رہا ہوں یا شی کڈ بی اینی ون. بہت جس طرح وہ ملی اور جس طرح انہوں نے
जिस तरह प्यार से बात की, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. सो उनसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ. और पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिटिशियन के जिसके कपड़े डिजाइन करके आपको अच्छा लगा हो और इत्तेफाक से वो भी आपके कपड़ों में अच्छा लगा हो? मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ज्यादा मैं जानता नहीं हूं, मगर मेरा दिल अगर करे, मैं जिसको मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा तैयार होते हैं और मेरे ख्याल से जो हमेशा अच्छे लगते हैं वो है शहबाज शरीफ. मेरे ख्याल से वो हमेशा बहुत अच्छे नहीं माशाल्लाह. मियां साहब के कपड़े बना के ले आए ने, इन्होंने कहा सर जी 7 लाख रुपए बिल हो गया, कहते मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. प्यारे मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं. ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा. जी डीजे से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और वो एकदम तेरा गुस्से में आना याद है. जो रहे भूखे तेरे कारण उन्हीं को एक दिन मीडिया के सामने खाना खिलाना याद है. जो किसी भी काम ना आया हमारे आज तक, हमको अब तक अपना वो कौमी खजाना याद है. इतना बड़ा डिजाइनर आया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਹੂਸ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं. 1996 में इरम जी आपने दुबई में माशाल्लाह एक ब्रांडेड स्टोर खोला फैशन के हवाले से जी. तो इसका मतलब बड़ा ताल्लुक है आपका भी फैशन इंडस्ट्री से. बल्कि हसन मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ मैंने 10 साल पहले भी एक शो में काम किया था बैक स्टेज. तो मैं आज इतने साल के बाद इनसे दोबारा मिली हूँ. जब मेरी शादी हुई और मैं 93 में दुबई गई शादी होके, तो मैं वहाँ पर बड़े शोज पे जाती थी और इंडियन शोज में ज्यादा वहाँ पर होते थे. अच्छा. और पाकिस्तानी जो होते थे वो बहुत ही लिमिटेड होते थे और वो इतनी क्लास के नहीं होते थे. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं एक मल्टी ब्रांडेड स्टोर एक बनाऊं जिसमें सारे पाकिस्तानी टॉप डिजाइनर्स को मैं रखूं. तो सबने मुझे बोला कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ नहीं चलेंगे वो. तो मैंने कहा नहीं, मैं टारगेट करूंगी कि इंडियंस हों और अरब्स हों. हालांकि वो कपड़े जो थे वो मुझे नहीं पता था कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे. उसके बाद मैंने वो स्टोर खोला और उस जमाने के जो टॉप डिजाइनर्स थे उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम इन द यूएई मार्केट. और इसीलिए किया कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मुतारिफ करें. मैंने बड़ा बड़ा फैशन किया है, लेकिन मुझे कौन सा रंग अच्छा लगेगा? आप कपड़े ना पहना करें, किसी बकरे की खाल पहना करें. यार इतना बड़ा डिजाइनर आया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਨਹੂਸ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ. फैशन की दुनिया का बेताज बादशाह बगैर नाश्ते वाली गल खूब की है जी. जी मुझे उन्होंने मैसेज भेजा है. तू किस साथ बोलना, तू 8वीं तो नसे है. मैट्रिक तेरी क्लियर नहीं, गड्डी तेनू नहीं चलानी आउंदी, साइकिल तू बचपन च नहीं चलाई, बचपन च गुब्बारे तरस के मर गए. लोगों ने फैशन करना, मैंने वो कैट वॉट पे जाना, वीडियो भी नहीं. तू मस्कीन आदमी कुर्ता बड़ा ढम कपड़ा जुत्ती से मारे हुए मुंह से मारे चलो. अभी गरीब आदमी है, तेरा की फैशन तू गरीब आदमी साइकिल वाला मुंडा गल कर मोटरसाइकिल वाला मुंडा पता है कोट नू कितना कपड़ा लगा 2.5 मन आटा लगा. मेरी सोने मखनों मलाई दो पेड़े तो मक्खन दे डूंगे. भाईजान मेहरबान कदरदान इधर लगाइए अपना ध्यान, क्योंकि कॉल मी के मोबाइल की खुल गई है दुकान. एक जवाब का सवाल है बाबा, और सवाल ये है पहला कि SSY का ताल्लुक किस गांव से है? आप बताएंगे सर, और जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करेगा. आप बताइए, आप पॉइंट आउट कीजिए कि हमें किससे पूछना चाहिए. उनसे पूछिए जी. चलिए आप बताइए जी कि SSY का ताल्लुक किस गांव से है? शेरगढ़ से. वेरी गुड जी. शरीफी, ये फैशन डिजाइनर बनना ये हमेशा से शौक था? नहीं जी, शुरू से एक ही बेटा हूं. बताया गया था कि या पॉलिटिशियन बनूंगा जैसे कि मेरे वालिद साहब थे, या लॉयर बनूंगा जिस तरह के बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स थे. तो इत्तेफाक से
20 साल पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से दोनों आंखों से नजर खत्म हो गई। तो नियरली साल तक बिल्कुल अंधेरा था। किसी ने बताया कि वापस नजर नहीं आएगी। करते कराते बहुत डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने भी कहा कि जी कर लें, कुछ क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ नजर नहीं आता। और जब वापस नजर आई तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहती कि मैं फेलियर हूं, आपने एक मेहनत की है, अकेले मुझे पाला पोसा है, आप चाहेंगे कि मैं कोई बड़ा इंसान बनूं, कुछ चीज करूं। मैंने कहा मैं पक्का वादा करूंगा, मैं करूंगा, मगर मुझे चीजें वो बनाने दें जिससे मुझे लगे कि दुनिया में खूबसूरती है। मैं शायद लॉयर बन के वो काम ना कर सकूं, पॉलिटिशियन बन के वो काम ना कर सकूं, तो मुझे कुछ भी ऐसा करने दें। उन्होंने कहा ठीक है जो भी करना है मगर पढ़ाई पहले। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं बन जाना, डिजाइनर बनना चाहते हो स्कूल जाओ पढ़ो। स्कूल गया, 4 साल अपने खुद पैसे दिए, 4 नौकरियां करता था, 4 साल पढ़ा। तो जब मैंने HSY शुरू किया था जी, तो मेरे पास जेब में सिर्फ 2,500 रुपए थे, बस 2,500 रुपए और कुछ नहीं था, और कोई नौकरी नहीं थी। एक मशीन थी रॉकेट की, आपको याद है आई करती थी, उसमें मैं 2000 के साथ में नारकली गया, मैंने उसके अंदर मोटर लगाई, तो वो फीते शीते लिए, कटिंग मास्टर के पैसे नहीं थे, मैंने मास्टर को थे वहां ही मिले अनारकली में, उनसे कहा कि आप मेरे लिए काम करेंगे, पैसे नहीं है मगर अल्लाह की कसम खा रहा हूं कमाऊंगा, एक दफा आ जाएं। वो आए, अम्मी के पर्दे काटे, शीटें काटी। एक नई लड़की थी, अभी मॉडल बनना चाह रही थी, वो मेरी दोस्त थी, उनका नाम था ईमान अली। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा ईमान यार मेरे लिए एक शूट कर दे यार, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एक शूट कर लेते हैं। हमने शूट किया। मेरे 2 बहुत अच्छे करीबी दोस्त, वो भी अभी बन रहे थे, उनका नाम था अतर और शहजाद, उनके साथ मैंने 5 तस्वीरें खींची। तस्वीरें प्रिंट हुई, 5 मैगजीन में आए, फिर भी कोई आया नहीं। नया लड़का कौन, लाहौर से, वो भी कराची था जी, फैशन की दुनिया, लाहौर में कहाँ था, कुछ भी नहीं था। 3 महीने कभी कोई टीवी बेचा, कभी कुछ बेचा, कभी बेचारे को समोसों खिलाए, कभी क्या भाई अपने माँ के हाथ की खाना खिलाया। तो मास्टर साहब तुझसे जाना मत, बस अब माशाल्लाह से जी आप वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, कभी एक कर्ज नहीं लिया, कभी एक लोन नहीं लिया, ना किसी से कभी पैसे बोरो किए, वही 2,500 लगाए हैं। अल्लाह की कुदरत है जी, मेरी माँ की दुआएं और लोगों का प्यार है कि आज HSY is one of the biggest brands in this country. मेहमानों के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है आज के सवाल का, और आज का सवाल ये है कि वो कौन से भारतीय अदाकार हैं जिन्होंने मुज़ाकरात में हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं। सवाल सुन लीजिए, उन भारतीय अदाकार का नाम बताइए जिन्होंने हमारे प्रोग्राम मुज़ाकरात में हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं। मोबाइल फोन उठाइए, SMS कर दीजिए उन अदाकार का नाम, या दुनिया TV की वेबसाइट पे भी आप जवाब लिखकर भेज सकते हैं, फेसबुक पे नहीं। शर्त वही है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले आपका जवाब मिल जाना चाहिए। जी भाई डीजे। कर जिसने सियासत में अदाकारी की, हाय इस कौम ने उसकी ही तरफदारी की। आज तक एक यही फैसला न हो पाया, किसने लूटा है यहाँ, किसने है गद्दारी की। ख्वाब देखा था जो हमने कभी खुशहाली का, उसकी कीमत भी अदा हमने बहुत भारी की। हाय हाय फैशन की दुनिया के बेताज बादशाह। ये तो भान बड़े सख्त ने, जेड़ा इन्हां दा कपड़ा ना पवे उन्हें टक्करां भी मार देन। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हमारे प्यारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। आपको मालूम है सर सैयद अहमद खान से भी अजीजदारी है इरम साहिबा की। अच्छा जी, माशाल्लाह। क्या सर सैयद आपके? अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि तो बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन डेफिनेटली हमारी पूरी फैमिली, मेरी दादी की साइड जो है वो सर सैयद अहमद खान के जो एक भाई थे मोहम्मद मीर, वो मेरी दादी के परदादा थे। तो इस तरह से ये एक नस्ल जो हमारे एक शजरा है जो चला आ रहा है। और मेरे फादर की साइड इज अफगान पठान, सो हम अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया गए थे, और उसके बाद वहीं पर नवाब की फैमिली से हमारा ताल्लुक है, और फिर हम वापस आए पाकिस्तान। मेरे अब्बा, मैं तो नहीं पैदा हुई थी, और फिर ही ज्वाइन द आर्मी बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं अपने पाकिस्तान को सर्व करूंगा। और आपके परदादा जी अल्लाह माफी दे मंगदा हुंदा सी सालन सिल्वर के चौल विच मसर चौल पवा लेने, विच आलू बताऊं, घर जाके कहना मैं चाइनीज लेके आया।
इरम साहिबा, एक बात अभी पिछले दिनों सुनने में आया है कि अल्ताफ भाई वापस आना चाह रहे हैं। देखिए, इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो सबको पता चल जाएगा। उन्होंने अप्लाई किया है अपने पासपोर्ट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अल्ताफ भाई से आप ये कह दें कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुझको आना पड़ेगा। फैशन क्या है? मेरे ख्याल से फैशन एक सेल्फ ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। देखिए जी, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं, इज लुकिंग वेरी गुड। आपने रंग का बोला, बड़ा इन रंग है जी आजकल। ये तो आप शलवार कमीज में आपने चादर पहनी होती है, आपका एक स्टाइल है। दिस इज योर फैशन। जिस तरह के आपने जो पहना हुआ है लिबास, जिस तरह आपने अपना स्टाइल किया हुआ है, एक्सेसरी है, आपने बीड्स भी पहने हुए हैं, आपके साथ एक्सेसरी भी है, ये इनका फैशन है। फैशन वो लोग गलत करते हैं जो हर चीज करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैंची चप्पल पा के तो खुसा लैन चला गया। कहना जी खुसा किन्ने का? कहना 7000 का। चप्पल लगे करके कहना 200 ले लो, इतने छत पा दो। और तूने जो बेवकूफी की थी, क्या कैंची चप्पल लेने गया वहां घर पर आके इसके तस्मे कहाँ हैं? तुसी की बेवकूफी की थी? क्या अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। फैशन की दुनिया के बेताज बादशाह। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। हमारे शेरू भाई को बस एक ही प्रॉब्लम है, पता नहीं लगता मुंह धोना कितों तक वैसे प्रॉब्लम नहीं है जी, ये बड़ी चंगी गल है। सुबह उठ के कोई मुसीबत ना कंगी गिल्ली टाकी वेरी वेरी गुड। हमाम तो नहाउण जांदा ना, शेरू भाई पंप ते जाके ने वैपर मार दो। और चौधरी के दूसरे मोबाइल की बारी आ चुकी है और एक जवाब का सवाल है बाबा। और सवाल यह है कि इरम फारूकी साहिबा किस मशहूर लेजेंडरी फिल्म स्टार की भतीजी हैं? Let me see. सैयद कमाल। सैयद कमाल, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन एक ब्रेक लेनी लाजमी है। डीजे किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं हालत खराब से आगे नहीं बढ़ा। वो दे रहा था कर्ज सरे आम, मगर मैं दानिश का इज्तनाब से आगे नहीं बढ़ा। लोगों ने सर्जरी से छुपा रखी है छुरियां, मैं तो अभी खिजाब से आगे नहीं बढ़ा। आए वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे मेहमानों के सितारे, जरा बताइए, उस पर रोशनी डालते हैं। हाँ जी, दोनों मेहमानों में दो बातें बड़ी कॉमन है। एक तो दोनों 10 साल के बाद भी फिर मिलेंगे तो इतने दिखेंगे, क्योंकि दोनों उम्र खोरे हैं। उम्र खोरे। हाँ। अच्छा, दूसरा दोनों की जो है, इरम की भी और शेरू की भी ESP बड़ी तेज है। आप दोनों के जो है ना स्पिरिचुअल सितारे जो है वो बहुत तेज है, और जिनके ये चीज बहुत तेज होती है, उनकी ESP, उनकी छठी हिस्स बहुत तेज हो जाती है। अब हम इरम फारूकी पे जी आते हैं। बड़ी फर्मा बरदार औलाद है अपने घर वालों की जो है, और वो भी ब्लेस्ड हैं, और ये रिश्तों के मामले में बड़ी कोजी हैं, बड़ा प्यार मिला, बहुत मान सम्मान अपने खानदान से मिला। लेकिन मोहब्बत के मामले में हाय हाय, मेरे वाला हाल है। आप तो ब्लेस्ड है जी। हर दूसरे दिन हो जाता है। ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਏ।
سچی مزاق نہیں میں کرتا. اجی حسن تو مجھے انہوں نے جا کے آئس کریم کھڑا کھا لو وہ بیچاری چپ کھلوتی. ہاں اجی حسن میڈم جو وہ ہل بھی نہیں رہی تو نال کھلو کے فوٹو بھی کھچا رہے ارے نہیں آگے مینو کہندے آ تیری نویں پرجائی. میں اگے تو بولدی نہیں سیل کٹے. انہوں کہی جانے تمہیں گلابی کلر بہت اچھا لگتا ہے. وہ بیچاری ہوتے گئی انہوں پوچھن لگ پے زندگی کیسے گزارنی. بیچاری پتھر دی اک گئی انہیں آپ ہی منہ آن کر لیا. کیا ہے صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، ارم کے جو لو سٹارز ہیں اکثر اوقات یہ محبت میں خود بہت فائری ان کے سائنس ہیں، جان نچھاور کرنے والی، آؤٹ آف دی وے جانے والی وہ دوستیاں ہوں، رومانس کے ایشوز ہوں، لیکن ان کی جو ہے نا وہ ان ریٹرن وہ پیار کا بدلہ پیار ملا یا کم یا ملا نہیں، کچھ اس طرح کی ویری انلکی ان دس ریسپیکٹ. کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ تو ایک ہوتا ہے نا کہ آئی کین جسٹ سے کہ لو جو ہوتا ہے وہ صرف کسی آدمی سے نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ میرا جو ہے میں بہت پیشنیٹ ان دا سینس کہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں. آئی مین اگر میں کسی کے لیے اتنا کروں اور وہ مجھے ان ریٹرن نہیں دے تو میں سمجھتی ہوں وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک دیٹ ان اینی ریلیشن شپ، چاہے وہ بچوں کی ہو یا بہن بھائیوں کی ہو یا ہسبینڈ کی ہو یا کسی کی بھی ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ پورا 100% ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتی ہوں اور وہ آگے سے ریسپیکٹ کرتے ہوں. ہاں یہ تو ہے، یا ریکویسٹ کرتے ہوں. جی شیرو جی کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے. شیرو جی ماشاءاللہ خوبصورت پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ پہنچ ایریا تھا گجر ہے. کینٹ ایریا ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا. شیرو بھائی شادی پہلے ہو جانی سی، اتنے سیرا نہیں ٹکیا تلک کے ڈگ جانا. اچھا شیرو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شادی کرتے کیوں نہیں ہے. سچی محبت ان کے پیچھے پیچھے اور یہ محبت کے پیچھے پیچھے میں کبھی محبت کے پیچھے پیچھے نہیں آتی. ہاں محبت میرے پیچھے پیچھے ضرور آتی ہے، مگر میں نے شادی کی ہوئی اپنے کام سے شادی ٹھیک ہے، آئی اگری ود یو، لیکن پھر بھی ان دی اینڈ آف دا ڈے نہیں جی ضرور اور ضرور میں کبھی یہ نہیں کہوں گا آپ کو چاہیے گھر میں سر کھانے والا. بالکل اور ہونا بھی چاہیے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیور سے نیور. آگے بتائیے کہاں دیکھتی ہیں شیرو جی کو 10 سال کے بعد؟ بے انتہا امن پسند آدمی، اپنے بچپن ہی سے ایکسٹریملی امیجنیٹو آدمی. ان کی ایک امیجنیشنز کی بڑی خوبصورت دنیا ہوتی ہے جس کے اپنے کریکٹرز ہوتے ہوں گے. فینٹیسی پتہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فینٹیسی ورلڈ میں ہوں، مگر مجھے امن کا بہت پسند ہے. میں لڑائی نہیں دیکھ سکتا، نہ جھگڑوں میں زیادہ دیر رہ سکتا ہوں. میں معاف کرنے والا بہت جلد معاف کر دیتا ہوں. مجھے نہیں شوق ہے لڑائی بہت لمبی چلے. ان کا جو چائنیز اسٹار ہے وہ خرگوش ہے. جی واہ. اور وہ خرگوش کی فطرت کو آپ دیکھیں، ویری ہوم لونگ اور بڑا امن پسند، پیسفل سا. آپ کا جواب درست ہے، یہ لوہے کا پرندہ آپ کا ہوا. جتنا پیسہ بناتے ہیں اس سے زیادہ بہاتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو مجھے آگے کرنی چاہیے. ایک کام جو شاید آپ نے کبھی نہیں سوچا، آپ ہوٹلنگ میں بھی جائیے. ہوٹلنگ میں میں آپ کو بتاؤں میرا شوق کیا آج کل. میرا شوق ہے HSY ہوٹل. ہاں ویسے یہ لائف اسٹائل ہوٹل کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ یقین کریں آپ کو بہت سوٹ کرے. اچھا بہت صحیح چاہیے میرے مہمانوں کے لیے. اور کالمی کا تیسرا اور فائنل موبائل میرے ہاتھ میں ہے. ایک جواب کا سوال ہے بابا، اور اس سوال کے جواب میں آپ کو ملے گا کالمی کا یہ فائنل موبائل. HSY نے کس ملک کی کوئین کے کپڑے ڈیزائن کیے؟ میاں چنو. وہ جو سفید میں بالکل سیکنڈ رو میں جو بیٹھی ہیں. جارڈن. یس ایبسولوٹلی. ہماری مجبوری بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ڈی جے. بھولی پچھلی ایک کہانی، تاروں میں تھی برق روانی، تھا دریاؤں میں بھی پانی، ہم کی باتیں صرف کہانی، اس کی ہے یہ کارستانی، یاد دلا دی ہم کو نانی. ہائے ملنے چلا دے میری، سنتیں بجا دے میری، خوشحال کر دے پاکستان، قوم بیچاری پریشان.
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मुलाकात करवाते हैं आपकी मोहम्मद शहजाद साहब से, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और जिन्होंने हमारे 21 अप्रैल के प्रोग्राम में सही जवाब भेजा और बजरिया कुरानदाजी और रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये मोटरसाइकिल उन्होंने जीती है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं। आइए शहजाद भाई, क्या करते हैं आप माशाल्लाह? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, किस चीज का बिजनेस है? यही मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। वेरी नाइस। वो जो क्लिप हमने दिखाई दे, आपको मालूम है कौन सी फिल्म से? नौकर फिल्म से। शहजाद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल आपसे दरखास्त है कि इसको स्टार्ट कीजिए और वहां तक आखिरी दफा चला के ले जाइए। नहीं, उनका बेटा चलाएगा, अल्लाह उसके नसीबों में करे। वो ले गए। यहां मैं बताता चलूं 22 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम, और उनका नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान, और बिलाल भाई का ताल्लुक है रावलपिंडी से। सो आपको बिलाल भाई बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल। कोई सखी जड़ा बाबे नू रैंप पे वॉक करावे। अजी आपको रैंप पे वॉक नहीं करनी चाहिए। जितनी आपकी सेहत है आपको तार पे वॉक करनी चाहिए। देखी नहीं स्नेक वॉक देखी नहीं। अजी बारी वाह, मुझे तो वॉक करनी चाहिए जितना आपका मुंह है, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे भाई, योगी साधु संत फकीर ने बाबे ते शेर लिख के ले आए नहीं। वारी वाह। तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती है। वारी वाह, महंगे कुर्ते ते चादर शेर हो गई। वारी वाह, क्या कहने। देखो जरा सीटा दे उत्ते बह के भी मौजज नहीं लग रहे। जिक्र होया जी। ले फिर देख जरा, जोगी अपना सांप निकालने जा रहा है बच्चिया। हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक। हे काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा कर दिन हरिया बोतला खरिया बोतला सुचिया बोतला। भाई कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू। हे बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर। ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़दा कर दिन हरिया बोतला खरिया बोतला सुचिया बोतला। छप निकले नहीं, आजा फिर गनेरियां चूस ले। आजा बच्चिया, बिजली ते मुल्क च आ नहीं रही, इस तरह ही गर्मी दूर होनी है। की कहना है? अगले पार्लीमेंट की भी बिजली कट दी है, वजीर आजम के हुक्म से दोबारा बहाल की ने। हाँ जी, ये उन्हों की बिजली बहाल हो जाए, बाबिया का दीवा भी ना बले तो मनी छोगी है तेरा इस्तेमाल। जो कि साधु संत फकीर ने बाबे पहुंचे, बाबे ने बचिया अखा ना मार, जोगी साधु संत फकीर नहीं, बाबिया नू गुनाहगार ना कर। यकीन कर ले, ईमानदारी दी गल, बाबिया नू तेरे चो राशदा नजर आउंदी है बचिया। हमारे प्रोग्राम के एंड में एक रवायत हमने रखी है कि हमारे जो डीजे डार्लिंग होते हैं, वो जो कौम के दिल की आवाज होती है, उसको एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए वो पेश करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज जी डीजे। किस्मत का अपनी ताला जल्दी ना खुलने वाला, पढ़ते ही जाए बहरान।
قوم بیچاری پریشان، دنیا ہے چاند پہ پہنچے آئے ہم رہ گئے پیچھے، لیڈرشپ کا ہے فقدان، قوم بیچاری پریشان، قوم بیچاری پریشان۔ آئے ہو کہاں سے میاں اتنا ادھار لے کے، سعودی عرب بھی آیا تحفہ اور پیار لے کے، سر پہ امریکہ کی بھی لٹکی تلوار لے کے، قابو نہ آنے والا ڈالر نیچے کر ڈالا، آٹے نے بھر لی ہے اڑان، قوم بیچاری پریشان، قوم بیچاری پریشان۔ موٹر نہ بنگلہ مانگوں میں کاروبار مانگوں، بجلی اس بار ملے گی میں یہ اقرار مانگوں، ٹی وی پہ ہونے والی میں نہ تکرار مانگوں، ملنے چلا دے میری سنتیں بچا دے میری، خوشحال کر دے پاکستان، قوم بیچاری پریشان، قوم بیچاری پریشان۔ ستاروں نے دیکھی ہے جھک جھک کے سر محبت کا مقدمہ پہلی مرتبہ کب لڑا تھا؟ آگے میرے بال نہیں ہے، جو تھوڑے بہت ادھر ادھر ہیں وہ بھی تم نے اتروانا ہے کب جا کے۔ دیکھ پھولوں کے ریلے بڑی رنگین ہے یہ دنیا۔ شادی کرنی ہو تو لڑکی ڈھونڈو گے یا موٹر سائیکل؟ زبردست ہو جائے گا اگر مجھے موٹر سائیکل پہ کوئی لڑکی مل جائے۔ ہاتھ بڑے ہیں جوڑے بلما بلما بلما